Nevjerojatne zdravstvene blagodati imaju u ovome izuzetno popularnom voću koji mi itekako volimo konzumirati. Na kraju emisije, molim vas, to ćete mi pratiti do kraja, reći ću vam jedan recept koji će veliki broj vas ostati iznenađeno kako ćete konzumirati dnevno jedan limun uz jedan izvanredan napitak. To mi samo pričekajte kraj emisije, a ono što vam zapravo želim reći. Mi kada govorimo o samome limunu, on je krcat onim bitnim mineralima i vitaminima specijalno za naše zdravlje. I mi kada govorimo o jednome samome limunu, u njemu možete očekivati jako malu količinu kalorija, ali jako veliku količinu vitamina C, kalija, folata, vitamina B6, tiamina, magnezija, bakra, patotenske kiseline, vitamina E, čak kalcija, cinka, što zapravo čovjek ne bi vjerovao da sve ima u jednome limunu. I kao i uvijek ću vam preporučiti, kada konzumirate limun, pokušajte ga konzumirati organskog tipa, jer takva vrsta limuna je sigurno puno veća ovim bitnim nutrijentima za naše tijelo. I onda vi kada konzumirate svakodnevno limun ili napitke nekakve na bazi samoga limuna dnevno, možete razmišljati da ćete značajno poboljšati situaciju sa vašom probavom. Jer što se zapravo događa? Sastavni ovaj dio samoga limuna prilično je sličan onim probavnim sokovima u našoj probavi, što konkretno znači svi vi koji imate problema sa gastritisom, napuhanošću, nadutošću i drugim vrstama probavnih tegoba, možete itekako očekivati poboljšavanje iz ove perspektive. Limun radi svojih bitnih nutrijenata djeluje zaštitno za naše tijelo, djeluje protuoksidativno i super nam djeluje na poboljšavanje funkcije naše jetre. Znamo itekako da veliki broj osoba u današnjem modernom svijetu već ima problema sa samom jetrom i potencijal nastanka one recimo masne jetre i nekakvih upalnih procesa u jetri sigurno smanjujemo sa redovitim konzumiranjem samog limuna. Ajde, molim vas, zapamtite, za probavu i za jetru nam je izvanredan dobar. Dalje, svi vi koji mi želite recimo smršavjeti na potpuno prirodan način, ne može biti bolja perspektiva nego redovito konzumirati recimo sok ili vodu sa samim limunom. Jer voda i limun zajednički u svojim sastojcima zajedno djeluju na detoksikaciju našeg tijela i definitivno pomažu kontroli tjelesne težine i poticanju samoga mršavljenja. Dalje što možete očekivati ukoliko redovito koristite sami limun, značajno ćete pojačati energiju i raspoloženje, jer ono što se zapravo događa, sami limun smanjuje razinu stresa, poboljšava situaciju sa našim mozgom, što je super naravno perspektiva. Čim popijete vodu sa limunom imate više energije, manje stresa i možete očekivati definitivno pojačavanje vašega imuniteta. Jer u samom limunu, i to veliki broj vas itekako zna, imate jako veliku količinu vitamina C. Vitamin C je ono najbitnijih antioksidanasa koji zapravo pojačavaju naš imunitet i ukoliko se želite braniti od bilo koje posljedice upalnih procesa u vašem tijelu, redovito korištenje limuna će to pomoći. Limun će značajno pomoći upravo radi svojih sastojaka u zdravlje vaših zglobova, što konkretno znači svima koji imate bolne, otečene, artrotske promjene na vašim zglobovima, redovito konzumiranje limuna itekako može pomoći. I dalje što možete razmišljati, sprječava bubrečne kamence, jer bubrečni kamenci su uobičajeno stanje uzrokovanje stvaranje malih i tvrdih naslaka u bubrezima, upravo uzrokujući simptome bubrečnih kamenaca poput bolova u leđima i samome trbuhu. Ono što možemo reći, pijenje dovoljno vode sa limunom pomaže hidrataciju i sprečava nastanak samih bubrečnih kamenaca i da ne kažem poboljšava funkcioniranje vašeg bubrega, što je odmah super perspektiva. I dalje kada razmišljamo o zdravstvenim blagodatima samoga limuna, razmišljate mi definitivno da sami limun može pomoći specijalno u antikancerogenim dijelovima, smanjuje čak kolesterol u vašem tijelu i značajno će vam krasno čak djelovati na proizvodnju onoga bitnoga kolagena koji poboljšava funkcioniranje naše kože. Limun ima učinak da vas vidljivo može pomladiti i može recimo vidljivo smanjiti na nastanak samih pora i kvalitetu same kože, što je super perspektiva. Ima još jedna jako interesantna situacija. Ja vjerujem da veliki broj vas itekako onu koru od limuna baca i specijalno onaj bijeli dio okolo samoga limuna baca radi njegovog, ajmo tako reći, prilično gorkoga okusa. Međutim, ne znam da li ste vi svjesni da i čak i u kori i u onome bijelom dijelu unutrašnjeg dijela naravno samog limuna, čak i u sjemenkama limuna imate izuzetno veliku količinu nutrijenata. I što bez problema bi mogli to itekako konzumirati, čak i ove sjemenke. Sjemenke ne smiju konzumirati osobe, recimo, koje imaju
puno teži problema sa probavom, pa tu itekako bi trebali zapravo voditi računa o tome. Međutim, vi ako želite u potpunosti iskoristiti zdravlje samoga limuna, nećete samo iscijediti sok od limuna, nego možete, ako ste imalo hrabriji, uzeti cijeli limun. Sad ću vam dati jednu jako jednostavnu verziju kako bi to mogli konzumirati. Dakle, uzet ćete mi jedan srednje veliki organski limun i stavit ćete mi recimo 300 ml vode. Sve mi stavite u blender, stavite mi vodu, dakle sami limun možete isjeskati prije toga, ali ga staviti tako kako je i možete unutra staviti nešto od, na primjer, recimo šumskog voća ili borovnice. Recimo šaka šumskog voća ili borovnica stavite unutra i ja bi u tu priču dodao recimo 1 do 2 male žličice, dakle meda. Dakle, med kao takav, dakle, ne smiju konzumirati oni koji imaju problema sa dijabetesom. Ukoliko je ta tipa problema, možete unutra staviti recimo steviju, imate onu verziju čak i one tekuće stevije ili stevije ili nekih sličnih, dakle, zaslađivača ovoga tipa. Međutim, jedan srednje veliki limun kompletno sa košticama, sa korom, sa svime u blender, 300 ml vode, recimo šaka šumskog voća, 1 do 2 žličice, dakle, organskog meda, sve lijepo problendajte recimo 45 sekundi i svaki dan ćete piti nevjerojatno zdrav napitak. Ako i nemate ovo šumsko voće, možete staviti recimo borovnice. Ako nemate i borovnice, dakle možete jednostavno samo vodu i limun i med na ovaj način konzumirati. Dakle, smijete bez problema uzimati i konzumirati čak i one koštice i koru, izvanredno zdrava namirnica. Ajde, molim vas, dakle, limun je jedan od onih jako dostupnih namirnica koje nama mogu u kratkom vremensku značajno poboljšati naše zdravlje.